Hello? TV yan eh. Para saan to? Para saan yun? Para saan yun? Hi guys! Flying kiss mo yun guys. Say bawang. Kaka. Kambaya. Kaka. Kaka. Slide ka na dun. Robot. 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 Watch na. Opo. Oo, tapos na. Tapos na. Kawawa naman. Opo. Love you. Oh, stop crying na. Nagkat lang naman. Sorry. Okay na. Ligon tayo water. Punch mo yan. Punch mo yan. Punch mo yan. Wow. Oh, punch mo. Punch. Oh. Grabe. Kick. Kick mo yan. Kick. Kalbo. Kick. Oh, kick mo yan. Kick mo. Punch yan eh. Kick. Kick. Kita mo sa kanila. Pang. Daddy. Wow. Punch mo yan. Punch mo. yan. Grabe, punch nyo. Talaga naman. Kick mo yan. Kick. Mabalik. Kick mo. Wow, punch mo. I-slide na lang daw siya. Punch mo. Kim, punch. Chu. Punch mo. Punch mo to. I-drop mo na lang ulit. Grabe oh. Parang si Manny Pacquiao yun ah. Binalik ko. Punch nyo. Akib, watch lizard do. Akib watch lizard. Look lizard do. Look at the lizard. Oh, play mo siya. Oh, play mo. Sige na. Takot ka? Bait to yo. Bait to lizard. Bait siya. Hawak mo. Wag
Pogi. Sige lang sa'yo. Yung walang lemon. Pogi. Pogi ka. Pogi. Yan, grabe naman. Pogi. Pogi. Ang pogi naman. Pogi. Ang pogi naman. Water. Pogi. Pogi. Paano pogi? Pogi. Wala na puto. Hmm. Ito, puto. Hmm. Mm. Hindi kasi pwede madami anak mabilis kasi baka mabara sa lalamunan mo. Madigit din ata yun. Wow! Lakas mo. Ganun. Sumisa. Ito. Nilalagyan ko ng yan. Aliit sa plastic ko niyan. Nalagyan ko ng ano? Ha? Oh. Yeah! Yeah! What do you want? Later. Ew. Pupo yan. Kain ko pupo mo. Alam. Baka malagyan. Hindi ako. Ew. Puto. Ah, mo to. Ew daw eh. Pogi, pogi. Pogi ka. Pogi. Pinipindot mo naman eh. Ang sino i-call? Sino yung call? Dito si daddy oh. Sama mo na nga ako eh. Sino i-call? Hmm? Akib, what's this? Ew. Sino i-call? Sino yung call? Get ka, get. Get ka, get. No? Get mo yun, no? Dancing, dancing, ball, ball, dancing, dancing, yeah. Ang daming bola. Show mo sa kanila yung ball mo. Show mo sa kanila yung ball mo. Hi guys. Ito ang ball. Wow. Wala yung pin ni daddy na. Hindi natin po post to.
Naglag. Mauntog ka. Mm. Kaya wato na. Hmm? Ano? Ano yun, anak? Ano yun? Ano yun? What do you want? What do you want? Baba? What do you want? Kasi sabi siya eh, parang what's? Sa akin.